हाय गाइस माय न्यू ब्लॉग जय कुमार एन को आपन स्वागत जो मैंने नुआ अच्छा मो वीडियो सब्सक्राइब करदे। तो बर्तमान देखुच प्रबल खरा ये खरा भितर आम गोटे जंगलिया रास्तार ड्यूटी जाऊँ ड्यूटी जाऊँ झारसुगुड़ा देखुच जो भाया खरा हो लोक मैंने शोई समय ड्यूटी जाऊँ दीटा भावुथ खरा देखा जगह भ्यूटा पूरा असना है देखते आपण मैंने पूरा कचरा रास्ता कहीं मेन रोड रे गले आमको ड्यूटी टाइम लेट हो तो से सर्टकट रे जाऊँ तो जाऊँ दुकान देखा हे तब आसिक आम दुकान में पहुँची गलु। बर्तमान आप देखिपे ये हूँ काफे टापर टाइम जल्दी खोले तो खरा हो छाया न बसला हेनी ये हूँ आम दुकान टे पांडे गाड़ी पिया टे खरार मन हालिया गला कार्ड पांडे गाड़ी गाड़ी थी कौन कहलु ये जल्दी आए कमटा छाड़ी बसैया से कहूँ पांडे गाड़ी पिया दवा पीकी दब है देखो बर्तमान दुकान कहीं ना ठीक 7टा हम मैंने पूरा यात्रा है ठीक 7टा रोड झारसुगुड़ा पानी बोला पीकी दे आ कौन कह प्रबल खरा प्रबल खरा पानी न पीले लाश कौन तरकारी कर आलू झोला कुंतरी के भाजी मंटाई जंगली भाजी खाई बोली सब वाली से रोसे कर आ कौन कह लोक आसबे सब आम खोला खोली कर ठीक 7टा प्रथम धार पछुका सुन पछुका कैमरा ठंडा थी थे सब तो चल कम करिया भर अच्छे सेबड़ा आनी ना तो प्रबल गरम खरा को लगुच से गेंजा को मुझे गेंजुनी तो ताको कहे टे गेंजे कहीं फैनटा बुले टे गरम हाँ सब टाणीदब बुलला बंद है तेणु उल्टा बुलला हाँ उल्टा बुलूची बुलूची ना कौन गरम हो मुझे खोल ये भिड़लु न तो ठीक ठाक हो सर्दी हो पड़ा क्षीर ढाला नहीं
ଚାହା ବନା ହବ ହେଲେ ଚା କଫି ଫାଷ୍ଟ କଫି କଫି ପରେ ଚା 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 ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଗରମ ହେଉଛି ପ୍ରବଳ ଭିତରେ ଟିଣ ଟିଣ କୁଲଟା ଲଗାରେ କଫି କରାହବ କ୍ଷୀରଟା କାଟିଦିଏ ଆগে ସେଇଟାକୁ ତାର ବାଜିବ ଏଇ ବାବା ପରିଶ୍ରମ କରି କିଛି ନାହିଁ ହଁ କ'ଣ ପାଣି କୁଲର ଗୋଟେ କାମ କରେ କୁଲର ପାଣି ପୁରେଇ ଦେ ପାଇପ୍ ଲାଗିଛି ସେ ପାଇପ୍ଟା ଅନ୍ କରି କୁଲର ପାଣି ପୁରେଇ ଦେ ଏଇଟା ଖୋଲିକି କୁଲର ଲଗେଇଦେବା ବୁଝିଲୁ ଆରେ ପାଣି ନାହିଁ ଗରମ ଆହାର କ'ଣ ଦେଖିବୁ ଖାଇବୁ ଗରମ ଆହାର ଆସିବ ଆଗ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଇ କୁଲରରେ जेबे मु आखि खोली थाए तते तते पाई थाए जगत बिना ए जीवनटा मते अधा काई लगी थाए हाथ तो बढ़े दे दुख मो कोड़े नहीं जगा दे तो पाखरे जगारे मो जगारे तो हस टिके देखिबाकू मो मन झुरे जगारे स्टोर काटुଛି ସେପଟେ ବାହାର କାମ କରୁଛି ମଟକା ଫଟକା ସବୁ ମାରୁଛି ଟୋଟାଲ ଆମେ ତେଲ ମଝିରେ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଚା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କ୍ଷୀର ଆମର ଯାହା ବଏଲ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ହେଇଯିବ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କହିବେ ଏଥିରେ କ'ଣ ସେ କାଚ ବାଚ ପୋଛାପୋଛି କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛୁ ବେ କିଏ ଗଣେଶ ମତେ ଆଜି କଲ୍ କରିଥିଲା ବା ମୁଁ ଖାଇ ବସିଥିଲି ତ କଲ୍ କରିଥିଲା ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ମୋ ବାହାଘରକୁ ଆସିବୁ ମୁଁ କହିଲି ବାହାଘରକୁ କହିଲା କେଉଁଦିନ କେଉଁଦିନ ତ ବାହାଘର କହିଲା ବାହାଘର 28 ତାରିଖରେ ହଁ କହିଲେ ଆସିବୁ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବୋଉ ନାଇଁ ଛାଡ଼ିବେନି କହୁଛି ଆରେ ମୁଁ କହିଲି କହିଲି ତୁ 500 ଟଙ୍କା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କଲା ଯାଏ ଫେର ଆଣି ପଇସା 500 ଟଙ୍କା ପଠେଇବି ମଣ୍ଟୁକା ବିଅର ପିଇବ ହଁ କ'ଣ କଲି ସେ ଆନ୍ତକାଳ ଛୋଟ ନା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଆମ ଲୋକ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି କଷ୍ଟମରକୁ ଅପେକ୍ଷା କଷ୍ଟମର ଘାଇଁ ଘାଇଁ ମାଡ଼ି ଆସିବେ 7ଟା ହେଲେ ଚାଲିଛି ବସିକି ଅବିକା ଖେଳ ମସ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ କଷ୍ଟମର ଆମର ଆସିଗଲେ ଚାଲିଛି
বর্তমান দোকান বন্ধ, রাতে 11টা হলারি। দোকান বন্ধ হয়ে গেল। বর্তমানে আজকে আমার রুমে পৌঁছে গেল। ব্লগটা বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে, ব্লগটা করতে রেখেছি।